Bali, may taba konti, boss? O wala? Ito na. May taba. Ito kasi. Pag ganun, boss. Tapos, ito, testing. Ayan, boss. Ah, dito. Saan? Ito. Dagdagan ko, puro laman na lang. Kasi mataba-taba na to eh. Laman na lang. Ay, 200 pala. Lagan 200. Ah, 200. 200 na yan. 200. Sobra lang ng konti na lang. Ayan, boss, 200. Anong gawin dito? Adobo lang yan. Adobo, okay. Klaseng to, maganda oh. Kaya yung ano niya? 200. Ah, may taba-taba oh. Ganda ng taba niya oh. 250 mo na kaya yan. 250 oh, sige. Ayan, boss, 250, sige. Thank you, boss. Salamat, boss. God bless. 250. Thank you.